तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए छुआरे पर किया जाने वाला यानी सूखे खजूर, जिसे हम छुआरे या छुहारे कहते हैं, उस पर किया जाने वाला ऐसा अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि ये छुआरा आपको माला माल कर देगा। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके दिन, आपके घर में, आपके मकान में, आपकी दुकान में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी इंशाअल्लाह ताला। खूब खूब बरकतें होंगी। मानो ऐसा लगेगा कि आपके घर में मालो दौलत की बरसात होने लगी है। दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है कि आप इस अमल को एक बार छुआरे पर कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत आपको हमेशा हमेशा मिलती रहेगी। जब तक ये छुहारा आपके पास रहेगा, तब तक मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती आपके पास नहीं आएगी। दौलत, पैसा आपके पास से नहीं जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, इस अमल की फजीलत ये है कि अगर आप इस अमल को करके इस छुहारे को अपने पास रख लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगा जहां से आपका गुमान भी ना होगा, जहां से आपने कभी सोचा भी ना होगा। वहां से आपके पास मालो दौलत आएगी। आपको करना ये है कि आपको एक काला कपड़ा लेना है और एक छुहारा लेना है। सूखा छुहारा लें। सबसे पहले आपको 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। प्यारे दोस्तों, फिर आपको 90 बार पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको जब आप पढ़ते रहेंगे तो मिलाकर पढ़ेंगे तो यूं पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां ठहरेंगे वहां यूं पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब मिलाकर पढ़ते रहेंगे तो यूं पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ ठहरना होगा वहाँ यूं पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। उम्मीद है आप समझ गए। आपको 90 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। फिर आखिर में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप शुरू में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई सी भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम सभी को याद है, आपको भी याद होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी आप सभी को याद होगी, तो आप लोग दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, या आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये भी एक दुरूद पाक है, आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ध्यान से सुने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी एक दुरूद पाक है, आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप ला इलाहा इल्लल्लाह 90 बार पढ़ें, और आखिर में भी आप पढ़ लें उतनी ही बार दुरूद शरीफ जितनी बार आपने शुरू में पढ़ी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें छुहारा रखकर ये अमल करना है। फिर आपने जो छुहारा रखा था उसके ऊपर आपको दम कर देना है, यानी फूंक मार देना है।
دم کرنے کے بعد یعنی کہ پھونک مارنے کے بعد آپ اس کپڑے کو اور چھہارے کو اٹھا لیجئے، پھر اس کو اس میں لپیٹ کر کے اس میں آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے ایک گانٹھ مار دیں، یعنی کہ جب آپ گیٹھ مار رہے ہوں، گانٹھ لگا رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھتے ہوئے گیٹھ مارنا ہے۔ پھر آپ کو دوسری گیٹھ مارنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر دوسری گانٹھ لگائیں۔ اب گانٹھ لگانے کے بعد جہاں آپ پیسہ رکھتے ہیں اپنا، یعنی کہ جو آپ کی الماری ہے، یاد رہے اس طرح سے 3 گانٹھ لگائیں آپ، 3 گانٹھ مارنے کے بعد جو آپ کی الماری ہے یا جہاں کہیں بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں، اپنے پیسے رکھتے ہیں، وہاں اسے رکھ دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ اپنے دکان کے گلے وغیرہ میں بھی اسے رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ خوب امیر بن جائیں گے، مال و دولت آپ کے پاس خوب زیادہ آ جائے گی۔ قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔